nggak bisa itu nggak bisa. Sehingga biar saja. Urunan itu tak ada. Anak kecil saja tahu masalah keluarga ini. 지금 비밀 상황인가 아닌가 판단하는 Dia sendiri mempertimbangkan sekarang saya boleh bicara keras enggak? 그 아버지 때문에 엄마가 힘들어하죠. Karena bapak ibunya menderita. Ya. 오빠가 힘들어하죠. Kakak juga. 자기가 힘든 게알수 없잖아. Kalau dia anak ini tahu ya kondisi keluarga. 울고 싶을 때 울지 못하고 떼어가고 싶을 때는 울지 못하고 Seharusnya dia menangis tapi nggak bisa menangis. 그렇게 보니까 그 자기 감정을 숨기거나 이 억제하겠죠. Apa kesalahan anak sendiri ini? 그리고 자기가 그 감정에 있는 그 존재하는 조차도 부인하고 Ya akhirnya dia menyangkal dirinya di dalam keluarga. Apakah saya ini dia tinggal di sini benar enggak? 여러분 이 감정이 있을 때 표출해야 되잖아요. Ya ketika ada perasaan ini muncul perasaan sesuatu itu harus mengekspresi. 이 우울증 환자들의 경험하면 그런 감정이 있을 때 그 속으로 상기는 게 있잖아요. Orang yang kena penyakit depresi itu ketika mereka melihat memiliki suatu masalah tidak bisa dibicarakan sehingga menahan di dalamnya. 분노의 감정이 일어날 때 방금 표출해서 막 때리거나 때리고 있으면 우울증에 빠지지 않습니다. 표출하니까. Misalnya kalau dia sedang marah, timbul marah, lalu ekspresi marah, pukul atau apa gitu. Di situ dia tidak bisa menjadi depresi. 근데 분노의 감정이 생길 때 그걸 속으로 머무르면 이게 쌓이는 이게 병이 되는 거죠. Tapi di rumah karena masalah ayat orang tua sehingga anak-anak sudah ketakutan ekspresi diam saja itu akan kena penyakit depresi. 그래서 외향적인 사람보다 내성적인 사람이 우울증에 깊이 빠집니다. Ada dua orang ya karakternya, ada orang yang suka ekspresi, ada yang diam. Berarti orang yang diam, pendiam justru lebih banyak kena masalah depresi. 우리 고객님 생각하는 거는 우울증 안 걸리냐? Jadi di sini ada ibu itu kita coba lihat cerita ya, coba lihat berapa bulan. Cantik. 박수 쳐주세요. Dia tak ekspresi kenapa? Suka ekspresi. 저는 만약 저런 경우에 쪽팔려가 이렇게 있는데 저는 막 Kalau saya memuji dia, seharusnya wanita biasa di Korea diam saja. Kalau dia, wah, dikira artis tuh. 저런 사람 우울증이 안 걸리냐? Orang semacam itu cara kena penyakit depresi. 그래서 감정이 일어날 때 감정 수급을 안 된다. Ya itu kalau ketika ada ekspresi emosi, berarti emosi itu perlu dinyatakan. 뿐만 어떤 아이들은 감정이 존재하는 것조차 부인합니다. Ya, kemudian anak-anak ada yang tertentu mereka menyembunyikan ada perasaan. 그런 아버지 보면서 막 분노가 일어나죠. Ketika melihat ayah, dia ada kemarahan, 미워하는 마음 생기죠. atau kebencian. 근데 아이가 알잖아요. 아버지 미워하고 그러면 안 된다는 거예요. Anaknya tahu ya, kalau dia marah benci pada ayah itu nggak boleh. 그 미워 감정이 일어날 때 아니야 이거. 부인하게 Dia sendiri menyangka nggak boleh benci ayah, nggak boleh marah ayah. 그럼 나중에 큰 문제가 발생합니다. Ini sempat di dalam hati ya, itu nanti berkembang, nanti meledak. 문제가 있을 때 즉시 해결해야지 이게 미루게 되면 나중에 이게 해결할 수 있는 쪽으로 나가게 돼요. Ketika ada masalah, seharusnya dipecahkan cepat. Kalau tidak cepatkan, simpan terus, malah ini bom. 64페이지 여기를 가는 특징은 세 번째 64 ada karakteristik ketiga. 여기는 가정은 명백한 문제가 있음에도 불구하고 공적인 대화를 필요합니다. Keluarga disfungsi menghindari percakapan terbuka meskipun jelas ada masalah yang sedang terjadi. 자, 제가 지금 이제 간단하게 지금 여러분의 가정이 역적인 가정인가 아닌가 테스트해 볼 수 있는 걸 사진을 드리겠습니다. Saya bertanya kepada para peserta supaya membedakan keluarga bapak berfungsi baik atau disfungsi ya. 여러분과 배우자의 관계에 갈등이 있습니다. Ada sekarang ada gangguan antara suami dan istri. 근데 갈등을 어떻게 해결하십니까? Bagaimana memecahkan permasalahan antara suami istri? 저는 이전에 삐쳤어요. 삐쳐. Biasa ketika masalah terjadi dengan istri saya
suami들이 diam, diam. 그래서 제가 기다리는 거예요. 또 내 아내가 장난을 깨달아 나한테 빌리는 내가 용서 받으려고 하는 날. Tunggu sampai istri saya datang, suamiku minta maaf, saya salah. Itu dia mau. 근데 제 아내가 그렇게 해요. 그렇지 못합니다. Tapi istri saya jarang bukan mengatakan demikian. 그럼 제 아내는 이해를 못하는 거죠. Saya tidak mengerti tindakan istrinya. 아, 두 사람 또 왜 그런 거야? 또 미쳤어? Makanya, istri saya juga kurang paham tentang saya. Kenapa dia diam terus? Jangan dia sekarang jengkel kepada saya. 어떻게 가게에서 살줄 알았어요? Kok laki-laki begitu ya? Benar laki-laki. 저 우리는 재산 분이야. 깜짝 놀랐어요. 재산 분이야. 깜짝 놀랐어요. Saya juga itu keluarga saya. Tapi kalau ada keluarga yang berbeda. 아내하고 틀어져가지고 3개월 동안 말라는데 Ada satu keluarga ini mereka ada percekcokan terjadi suaminya kita bicara kepada istri 3 bulan berturut-turut. 얼마나 대단한 사람들입니까? 3일 말고 목격이. Bagaimana bisa kita bicara 3 bulan berturut-turut? 근데 지금 제가 그렇게 하지 않습니다. Ya kalau saya nggak berani. 내가 제 아내 많이 상처받았잖아요. Saya kecewa dari istri saya. 여보, 당신 그 기분이 많이 상처받았어. Saya langsung bicara dengan istriku, kamu bicara begitu, akhirnya saya terluka hati. 근데 제가 가만히 여기서 보니까 자기는 탁주를 한 말이 아닌데 내 남편이 상처받았구나 그렇게 생각해요. Istri saya sendiri dia menyatakan, kata-kata saya tidak sengaja menyakiti suami saya, tapi dia terluka. Berarti ada saya salah. 그럼 제가 사랑합니다. 여보, 나는 그 정도로 그렇게 말한 게 아닌데 당신 이야기 들어보니까 당신은 이 상처받았군요. 잘못했어요. 용서해 주세요. Ya, karena saya bicara, ya, isi hati saya sedang kecewa, sehingga istri saya juga, begitu ya, saya sebenarnya tidak ada maksud menyakiti kamu, tapi katanya kamu terluka, minta maaf yuk. 그럼 제가 그럽니다. 그래, 용서를 부탁하는 거지 하지 마라. Saya mengatakan, kali ini saya mengampuni, jangan berulang. 이게 건강한 관계의 특징이고 건강한 가정의 특징입니다. Apakah ini ciri khas keluarga sehat atau tidak? Sehat. Oh ya. 우리가 갈등이 있을 수 있어요. Bisa terjadi percekcokan. 사랑하기 때문에 갈등이 있는 겁니다. Mengapa ada percekcokan suami istri? Karena 교회가 마찬가지입니다. 갈등이 없을 수가 없어요. 갈등 없는 교회는 건강한 교회가 아니에요. gereja juga sama. Di gereja pasti ada pertentangan, pergangguan terjadi. 근데 갈등이 있을 때 어떻게 해결해 나가는가? 그걸 보고 건강한 부부관계, 건강한 인간관계, 건강한 가정, 건강한 교회 모습을 알 수 있다. Bagaimana tahu keluarga ini saya, keluarga saya, gereja saya, suami istri saya, itu cara memecahkan permasalahan. 혹시 여러분 가운데 갈등이 있을 때 건강 해결하지 못한 분들은 꼭 저소득 하시기 바랍니다. Ya, waktu Bapak Ibu kalau merasa kurang sehat antara suami istri, harus perhatikan yang ini. 아멘? 자, 그래서 성경에 되어 있죠. 건강한 가정에서는 갈등이 있을 때 서로 솔직하게 말할 수 있고 해결책이 분명히 제시될 수 있습니다. 그리고 상처받은 감정은 사랑의 웃음 또한 사랑의 보살품으로 지낼 수 있습니다. Nomor 3, udah menjelaskan yang Kim yang tadi bicara ya. Dalam keluarga yang sehat, ketika ada konflik, para anggota keluarga Bapak berbicara terus terang kepada anggota keluarga yang lain. 그러나 육신의 가정 이런 이럴 수 없습니다. Tapi keluarga yang disfungsi tidak bisa dilakukannya. 계속 현실에 대하고 부인하고 망각하려고 합니다. Mereka terus menghindari, menyangkali dan melupakan kenyataan jadi tidak mungkin masalah dipecahkan. 여보 이야기 좀 해요. Istriku maaf yo, 됐어? mau bicara yo. 이러면 nggak usah. 그래도 아까도 Ya, 그래서 kalau yang begini yang terjadi ini berarti keluarga yang sehat. 그러니까 진정한 대결은 불가능하고 문제 계속 누적되기 때문에 결국에는 Tadi 해결 성질까지 도달하게 됩니다. di antara mereka kita ada jalan keluar kalau ekspresinya begitu. 네 번째 위기 가정의 특징은 가정의 아이들에게 파괴적 역할을 해야 합니다. Keluarga disfungsi membuat anak-anak di dalam keluarga memainkan peran yang
역경 가진 아이들은 정서적 불안한 환경에 살잖아요. 그러니까 살아남아야 됩니다. 그 역할을 개발해야 됩니다. Anak-anak di dalam keluarga disfungsi membangun peran agar betapa bertahan di tengah lingkungan yang tidak stabil secara emosi tersebut. 그 역할 개발은 자신이 스스로 선택한 기술도 있고 또 이렇게 부모한테 사람이 지시해 줄 거기도 있을 수 있습니다. Bermacam-macam mereka berlaku ya di dalam itu 진짜 nomor 2-nya. 자, 5번 보세요. nomor 5 loncat. 역경 가진 아이들의 역할 개발의 모습이 페이지 66페이지에 있습니다. halaman 66 tabel 21. 자, 여러분이 잘하는 역경 가지면 이런 역할을 개발합니다. 체크해 보세요. Ya, di sinilah dicatat berbagai peran yang dikembangkan anak dalam keluarga disfungsi. 희생양이 있습니다. 항상 가족인데 희생을 책임을 집니다. Ada si berkorban, kambing hitam. 보통 장남과 장녀가 희생양이 되죠. Biasanya anak pertama, anak sulung itu nomor pertama anak sulung itu. Anak sulung laki-laki dan anak sulung perempuan itu mereka biasa yang bertindak di sini. 그 인도네시아에 그런 경우가 있을 텐데 저희 나라도 모산을 쓸 때는 그 모산이라는 것은 아이를 많이 낳잖아요. Nggak tahu di Indonesia, di Korea ketika masa kelaparan orang tuanya melahirkan anak sebanyak-banyak sesuai dengan kekuatan mereka. 인간은 잘 살면 잘 살수록 아이가 안 낳거나 결혼 안 하거나 아이가 하나도 안 낳았어요. Ada yang satu hal yang aneh ya, keluarga yang mampu anaknya sedikit, keluarga miskin anaknya banyak. 저희 외할머니가 12을 낳았었어요. Nenek saya melahirkan anak 12 anak. 저희 부모님이 4명을 낳았는데 그 시대는 적게 낳은 겁니다. 한 6명 정도, 5명, 6명 낳았어요. Keluarga saya, bapak saya, orang tua saya melahirkan 4 anak, 4 bersaudara. Pada zaman orang tua saya biasanya 5-6 anak. 그러니까 먹고 살기 힘들잖아요. Ya karena banyak anak susah hidup kan. 자녀들 다 교육을 시킬 수 없습니다. Bagaimana anak-anak bersekolah karena nggak ada uang. 그럼 장남이나 장녀가 희생하죠. Disitulah anak sulungnya berkorban. 뭐 중학교 졸업하든지 국민학교 졸업하든지 졸업하고 저 공단에 갑니다. Ya mereka lulus SMA, SMP, pergi ke pabrik bekerja, cari uang untuk menolong adik-adik. 열심히 일해가지고 돈 벌면 깎여가지고 집에다 보내죠. Ya hasil kerja dia korbankan untuk menolong keluarga. 그 돈 가지고 가족들 먹고 살고 또 동생들 학교 보내는 거예요. Ya dengan uang itu mereka hidup. 이런 장남과 장녀가 희생양이 Ya itulah mereka bertindak seperti itu. 이런 가정에는 이 물질뿐만 아니라 여러 가지가 있어서 희생양이 생깁니다. Ya di keluarga disfungsi ada orang-orang yang berkorban. 두 번째는 마르는 아이입니다. Yang berikut itu si pendiam. 아버지가 술만 잡수면 때리고 부스러니까 자기까지 이렇게 가족들 부담을 줄 수 없잖아요. Seperti yang tadi ya, bapaknya pulang dengan mabuk, semua keluarga menjadi pendiam. 말씀 피울 수 없습니다. Kalau mereka ekspresi langsung dipukul. 그러니까 마르는 아이, 얌전한 아이고 이 아이가 있는지 없는지 모르는 그 아이고 자라요. Anaknya takut pada orang tua, akhirnya dia diam, memilih diam saja. 세 번째는 광대 역할을 하는 아이가 있습니다. Yang kedua si badut. 육지능적인 가정에는 늘 갈등과 긴장이 있잖아요. Ya berusaha keras untuk menghindari konflik dan ketegangan keluarga. 그걸 완화시키기 위해서 막 광대 짓을 하는 겁니다. Ya, untuk menghilangkan akhirnya dia berlaku lucu seperti badut. 네 번째 위로자가 있습니다. Si penghibur. 가정에 갈등이 있을 때 엄마 아빠 때문에 힘들지 형 때문에 힘들지 은하게 위로자 역할을 Ini ketika ada orang tuanya berantakan, di situ anaknya datang kepada ibu, mama kecewa yuk, mama jangan nangis yuk. Anaknya menghibur ibunya. 또 여우 역할을 하는 사람이 있습니다. Kemudian yang berikut, 워낙
못 살고 또 아버지가 엄마를 때리고 부탁을 때리고 있으면 자기 가족이 창피하잖아. 그래서 이제 그 창피함을 면하기 위해서 성공하기 위해서 열심히 공부하고 열심히 놀고 keluarganya fungsi, anaknya malu, sehingga untuk menghindari permasalahan keluarga, dia berusaha belajar keras untuk masuk ke sekolah terbaik, berusaha masuk perusahaan yang baik, sehingga menjadi pahlawan di keluarga. 이전에 우리 한국의 대통령 가운데 그런 분이 있었습니다. Di Korea ada seorang presiden, 이분은 가지 워낙 못하니까 대학에 가지 못하고 사업고등학교를 나왔습니다. dia keluarganya miskin, sehingga waktu remaja belajar nggak bisa ke universitas tapi masuk ke sekolah kayak SMK. 그렇게 이제 고등학교를 졸업하고 은행에 취직했다가 그만두고 저에 들어서 열심히 고시공부를 했죠. Kemudian dia setelah lulus SMK lalu masuk kerja di bank. Setelah enggak lama dia berhenti, lalu dia cari tempat belajar untuk ikut ujian negara. 그래서 대판사가 되고 임금 변호사가 되고 그리고 나중에 국회의원이 되고 장관도 하고 대통령까지 올라갔습니다. Lalu dia akhirnya dengan hasil belajar sendiri yang keras banget, akhirnya dia lolos dengan ujian. Lalu dia mendapat ijazah lawyer, ya pengacara. Lalu menjadi menteri anggota MPR, lalu menjadi sampai presiden. 대단하잖아요. 대통령으로 왔으니까. Yaitu dari nol, ya. Dia bukan lulusan universitas terbaik, tapi dia terus jalan lalu sampai 근데 아무리 외적으로 성공해도 아무리 외적으로 성공해도 이 내면의 문제 해결되지 않으면 불행한 결과를 가져갈 수밖에 없어요. walaupun sukses, tapi ada permasalahan di dalam hati, sehingga itu nggak dipecahkan baik-baik. 근데 이분은 자기 자존심을 견디지 못했어요. Lalu ada yang mengganggu harga diri beliau, dia nggak bisa menahan. 그 대통령 재임 시절에 아내가 이렇게 불법 작업하는 것이 이렇게 발견돼가지고 저기 검찰 조사를 받다가 발에 때려 자살했죠. Lalu istrinya mendapat uang apa namanya ya, uang 그러니까 이것은 uang kita pernah, lalu suap menerima suap, istrinya menerima, itu diketahui, lalu dibawa ke pengadilan, lalu dia nggak bisa menahan karena malu kan, membuat keluarganya, istrinya membuat dia malu, akhirnya dia bunuh diri dari naik bukit jatuh di jurang mati. 이런 사람도 있잖아요. Presiden Korea bunuh diri berita internasional. 공부를 거의 못했습니다. Ada seseorang yang dia kita pintar untuk belajar, 열심히 노력해가지고 사업을 일구어서 제공되었습니다. lalu lagi contoh cerita lain, ada seseorang dia kurang pintar, kurang pendidikan, lalu dia bekerja keras, akhirnya sukses dalam bisnis. 우리 한국에도 그런 사람이 있고 인도네시아도 그런 사람이 있을 거예요. Ada di Korea, ada lumayan ada, mungkin Indonesia, ada di Amerika. Di mana? 그 사람들 용인데 되는 건가 하면 아무리 세상적으로 경제적으로 재무적으로 성공하고 그리고 또 대통령이 되고 그래도 내면의 마음의 이 문제와 상처가 해결되지 않으면 문제가 많은 거예요. Ya, walaupun sukses dengan bisnis, sukses dengan politikus, lalu kalau kita memecahkan masalah di dalam hati, suatu saat ada meledak terjadi dan akibatnya sangat buruk. 우리가 그런 사람들을 한국에서 자수성가하는 사람이라고 그럽니다. Biasa orang yang sukses semacam ini, kami ada istilah tertentu. 자수성가하는 사람들에게는 상처가 많습니다. Biasa orang sukses dengan usaha sendiri, dengan tanpa pertolongan orang tua, biasa mereka punya banyak luka hati. 바로 영웅의 역할을 하고 있습니다. Itulah tadi dikatakan orang si pahlawan. F는 대리 배우자입니다. Ya, kemudian yang berikut si pasangan pengganti. 자, 예를 들면 여러분들하고 그런 분들이 있을 수 있어요. 우리나라도 우리 교회도 종종 그런 분들이 생기는데 Di negara saudara juga mungkin orang ada semacam ini. 아버지 어머니가 있죠. Ada bapak, ibu,
형이 있고 ada kakak, 누나가 있고 kakak perempuan, 또 누나가 있고 ada kakak perempuan lagi, 또 이분이 본인인데 이 아버지와 어머니 관계가 법적으로 부부인데 실적 부부가 아닙니다. ini bapak ibu itu suami istri, tetapi secara 법적으로는 부부라고 하는 거예요. 같은 법적인데 실질적인 부부관계가 아니죠. 같이 안 사는 거예요. 같이 사는 실질적인 부부관계. 말이 안 되거든요. 부부라면 부부라면 이렇게 정말 한 번만에 짜리네. 같이 앉아보고 형식적으로 그냥 같이 한 집 두 가정. 아무 안 하고요. Ngerti emang. 인터넷 사람들한테 이해가 안 될 것 같아요. ada keluarga aneh secara hukum mereka suami istri, tapi tinggal di satu rumah, tapi mereka sebenarnya bukan suami istri. Mengerti enggak? Pada saya nggak masuk akal, tapi masuk akal? Oh. Masuk akal? Enggak. Secara hukum mereka suami istri, jadi sudah tanda-tanda suami. Ya. Tapi tinggal di rumah satu rumah, tapi bukan suami istri. Pisah ranjang. Oh, Namanya pisah ranjang. bisa randa, bisa. Pisah tempat Tadi tidurnya satu rumah. jangan Oh, ada juga Indonesia. Indonesia ini salah itu. 자, 이 아버지는 한국에서 인도네시아도 일본이 지배를 받았죠. 일본이 지배를 받았죠. 우리 한국도 지배를 받았습니다. 그 무렵에 우리 아버지가 하나를 공부하고 있습니다. 하나, 이 한문 배워가지고 한국 있잖아요, 이렇게. 그 배워가지고, 그러니까 그 동네에서 아주 유지해요. 왜냐면 그 제일 많이 배운 사람이 한국을 배우는 그 사람이니까 Anak을 배우다. 한하. Bapaknya waktu zaman penjajahan Jepang di Korea, dia belajar ilmu Tionghoa, ilmu Tionghoa. 그 유식한 사람들, Dia orang pintar. 애행하는 사람이죠. Ya dia ada begitulah. 근데 이 아버지가 그러니까 어머니만 무시하는 거야. 아비야, Ya, 동자. bapaknya dia berpendidikan tinggi sehingga melihat istri berpendidikan rendah sehingga mengejek, menghina. Apakah kamu wanita? Gitu. 한 가정의 가장으로서 돈을 안 벌고 생계를 안 꾸리고 어마고 막 이렇게 하면 Jadi bapaknya dia orangnya egonya tinggi sehingga dia kita bekerja tangan lalu hanya menyuruh kasih makan, kasih uang pada istrinya. 그러니까 법적인 부부지만 실질적인 부부가 아니잖아요. Walaupun suami istri tapi tidak berlaku sebagai suami. 그리고 이제 그 아들은 그령님은 대망나는 Anak laki-laki pertamanya anak manja banget. 술 먹고 들어와가지고 엄마 돈 내라 안 내놓아 엄마 부탁 대망나는 Seperti ini. pulang ke rumah mabuk lalu minta uang pada ibunya, enggak dikasih langsung pukul ibunya. 그나들은 또 제 성질에 못 이겨서 이 농약을 마셨어요. Itu dia nggak bisa tahan dengan situasi ini, akhirnya minum obat yang racun. 그러니까 이 아들은 아버지 보면서 미움의 마음이 있죠. 화가 나죠. Ya ini yang nomor 4 ini adalah jemaat beliau. Jadi anak ini, laki-laki ini melihat ayah, dia timbul marah. 그리고 이 형을 보면서 막 믿고 죽였었죠. Melihat kakak tua ini juga dia merasa kecewa juga ya. 얼마나 그 괴롭히는가. Karena mukul ibunya. 그래서 이 형이 농약을 마셨는데 잘 죽으면 좋겠다. 생각했다고. Ya, dia merasa kakaknya mati saja ketika minum racun. 그러니까 이 아들은 엄마가 불쌍하니까 엄마 자꾸 많이 위로해드리고 엄마가 힘들죠. 어떻게 위로해드리고 그러니까 엄마가 이 아들을 신뢰하면서 이 아들과 이 엄마의 관계가 배우자는 아닌데 배우자 역할은 대리 배우자가 되고 Ya ini kalau anak ini anak nomor
akhirnya bersandar pada anaknya. Sehingga hubungannya ibu sama anak, tapi anak ini mengganti suami. Jadi itu fungsinya. 그 대리교는 뭐냐면 Yang di sini ada catatannya, pasangan pengganti. 아버지가 안 계시거나 또 아버지가 계시지만 배우자 역할을 못할 때 이 엄마와 자녀, 이 아들일 수도 있고 딸일 수도 있죠. 마치 부부관계 같은 이런 관계가 구성되는데 대리배우자라고 말합니다. Ya, ada tadi keluarga ini ada suaminya masih hidup ya, tapi ada yang suaminya meninggal, sehingga ibunya menjadi janda. Kalau janda berarti bisa terjadi yang ini ya, pengganti pasangan. 그러니까 이 어머니는 남편을 의지하지 않죠. Ya, 아들을 의지하죠. ibu ini tidak bergantung pada suami, tapi bergantung pada anaknya. 또 의논에 있으면 남편을 의논하지 않고 이 아들을 의논하죠. Ketika ada permasalahan terjadi, ya, ibu ini bicara pada anaknya. 그러니까 엄마와 아들과의 관계가 부모 자식 관계가 아니라 실질적으로는 배우자 같은 관계가 풍성해요. Jadi ibu anak ini bukan hubungan orang tua anak, tapi menjadi seperti suami istri. 여러분 가운데 그런 사람이 있을 수 있어요. Di antara bapak ibu juga ada orang tua, mungkin ada yang macam ini. 어떤 경우에는 엄마와 딸과의 관계 그런 관계 될 수 있고 Ya, bukan hanya anak laki-laki, tapi anak perempuan juga ya. Bisa. 아버지와 딸과의 관계 그럴 수가 있어요. Lalu bapak sama anak perempuan bisa juga begitu. 그럴 때 이 아들과 딸이 결혼하는 문제가 생겨요. Ini ketika anak ini menikah, di situ timbul masalah baru. 자, 이 아들 결혼을 했습니다. Anak laki-laki menikah dengan istri yang wanita ya, sehingga menikah ya, ada menantu. 그럼 삼각관계 형성이 되잖아요. Ya, di sini ada cinta segitiga ya. 자, 이 엄마는 이 아들이 실제 자기 배우자인데 며느리가 뺏어갔잖아요. Ya, itu cerita sinetron muncul. Jadi ibunya cinta pada anak laki-laki. 그 며느리를 미워하는 마음이죠. Ya, anak laki-laki ini cinta pada istri. Tapi ibu ini membenci menantu. 이 며느리는 아니 가만 보니까 자기 남편이 배우자가 아니라 이 남편의 배우자가 할머니야, 시어머니야. 근데 이 감정을 보여줬죠. Dan istri ini merasa, ini seharusnya suami saya ini bukan suami saya, malah suami ibunya. 이 아들도 자기 아내가 실질적인 아내가 아니라 어머니가 아내니까 이 문제가 생길 수밖에 없는 거예요. Anak ini juga, anak laki-laki juga bukan istrinya, tapi istrinya adalah ibunya. Itu masalah. 그래서 이 아들의 불만이 뭔가면 아내의 불만이 뭔가면 내 아내는 왜 이렇게 불쌍한 우리 엄마를 잘 들지 못하나 이런 불만이 있어요. Anak laki-laki ini mengeluh, kenapa istriku tidak mengasihi ibuku? Kenapa dia tidak sayang pada ibu? 이 며느리가 시어머니한테 잘못하는 며느리가 아니에요. 잘하는데도 이 아들 마음을 볼 때는 성이 안 차요. Istrinya sangat baik pada ibunya, tapi bagi anak laki-laki tidak pas tinggal laku dari istri. 이 어머니가 시골에 사시는데 1년에 한두 번씩 이제 아들 집에 옵니다. 소위 아들 집에 올라오면 이 어머니가 아들과 같이 잠을 잤어요. Jauh masih jauh. 그냥 잠을 같이 Ibunya tinggal di kampung, ya, salah tinggal. Kemudian anak laki-lakinya tinggal di Jakarta. Tapi setahun sekali dua kali, ibunya datang ke rumah anaknya. Tapi waktu datang, ibu ini tidur sama anak laki-laki, satu kamar. 자, Masuk akal. 그래서 또 문제가 생기는 건가 하면 이제 어머니가 생신입니다. 또 추석 명절입니다. 그러면 이제 시골 내려가요. Ya, kemudian mereka ada terbalik terjadi juga. 그럼 이제 명절 마치고 돌아와서 또 시어머니 생신 마치고 돌아와서 아주 격렬한 싸움. Ketika mereka suami istri ini nanti anak laki-laki sama istrinya berkunjung ke rumah orang tua, di situ terjadi yang ini akhirnya pulang ke rumah bentrok lagi terjadi. 이 아들의 마음속에 분노의 선풀이 났잖아요. Ya, di dalam hati anak laki-laki atau akar baik. 아버지가 어머니를 막 괴롭힐 때 어머니 좋아하고 그렇게 하고 싶은데 그렇게 할 수 없어요. 아버지가 너무 믿잖아요. 그게
anak laki-laki salah pertumbuhan melihat ayah menghina ibu gak bergantung pada suami, malah bergantung dia. 또 형이 엄마를 괴롭힐 때 보여주고 싶은데 보여줄 수 없잖아. 그러니까 형이 그렇게 믿고 막 화가 나니까 Anak kakak laki-laki juga berbuat jahat pada ibunya, sehingga sebagai adik dia nggak bisa melindungi ibu, nggak bisa membela ibu. Itu yang menjadi luka hati dalam pertumbuhan. 그러니까 아버지에 대한 미움과 분노, 형에 대한 미움과 분노, 또 자기한테 보여줘야 되는데 그렇지 못한 자기에 대한 이 분노, 또 이런 가족 환경에 대한 분노, 이게 쌓여가지고 전체로 상당히 깊은 물이 박혀 있어요. Ada akar pahit muncul dari berbagai amarah terhadap papa, terhadap kakak, terhadap diri sendiri. Itu yang disimpan di dalam batin terus-menerus, tertumpuk terus. 이분 아버지는 미안하게 강한 분이야. Anak laki-laki ini sebenarnya orang ekspresi yang baik. 이분 그래요. 아내하고 싸울 때 다 때려 부숴가지고 자신의 승화물이 하나도 없대. Tapi orang ini juga mungkin agak pakar baik itu ketika mengekspresi antara istrinya keluar juga, sehingga ketika bentrok dengan istri, merusak barang-barang di rumah. TV도 때려 부수고, 전화기도 때려 부수고, 선풍기도 때려 부수고, 전중 때려 다 때려 부수고. Rusakkan televisi, rusakkan pesawat apa gitu. Di rumah nggak ada yang baik semua, rusak total. 그리고 아내를 두 번이나 부탁해가지고 두 번 응급실 실려갔대. Istri juga dipukul lalu 2 kali dibawa ke ambulan ke rumah sakit. 아내가 싸우면 생각을 솔직하죠. 동의가 시간을 가지고 죽인다고 이렇게. 그랬잖아. Ya kemudian ketika dia marah mau bawa pisau dari papur mau bunuh istrinya. 아니 얼마나 무섭겠어요. 불안하겠어요. Istrinya merasa ketakutan. 다가 이렇게 나가고 차가 죽인다는 거야. Ekspresi dari suami ini yang gila-gilaan. 근데 이렇게 나가다 보니까 아내가 차를 주고 낫겠다 그런 마음을 갖고 이제 남편이 칼까지 막 죽이려고 그러니까 독이 떼들어가지고 식칼 2개 갖고 와가지고 너 죽으면 나 죽자. 그 남편 도망가자. Ya, suatu hari istri ini melihat suaminya mengancam dengan pisau mau bunuh. Dia akhirnya perempuan ini juga timbul marah. Dia datang ke dapur ambil 2 pisau. Ayo, mati bersama-sama. Ayo, dan suaminya berlarikan. 완전 얼마나 이 불행한 가족입니까? Mereka yang hancur sekali ya. 근데 하나님이 얼마나 놀랐습니까? Tapi pekerjaan Tuhan luar biasa terjadi. 그 집사님이 내세큐 세미나 참석했습니다. 이 대리배우자 강의에 강의 들었어요. Ya, itu mereka ikut seminar kesembuhan batin. 나와 우리 엄마 사이 대리배우자 관계가 있구나. Ya, diakon ini yang menjadi diakon gereja, lalu mereka mengetahui sumber masalahnya. 근데 아내가 문제가 많구나. Bukan masalah istri, dia sadarkan. 그걸 깨닫게 되었고 또 이분이 분노의 스프리가 이 친구들한테 나한테 뽑혀나갔어. Ketika ada doa pelepasan, doa kesembuhan, di situ roh jahat yang mengganggu keluarga ini keluar. 제가 제 교회에서 제 친구들 기도하는데 이분이 저 뒤에 앉아있어요. Ketika saya waktu memimpin acara, bapak ini duduk paling belakang. 그게 보니까 은혜 못 받는 것 같았어요. Duduk paling belakang biasa orang tidak dapat berkat Tuhan. 제가 기도를 기도하면서 저렇게 앞으로 나오시고 Ya, kemudian saya mengajak beliau. Beliau waktu saya berdoa satu persatu. 그리고 이렇게 기도하는 가운데 Ketika saya tumpang dengan doa, 제가 딱 안수를 했는데 waktu tangan doa, 성령이 부리면 Roh Kudus turun ke atas kepala yang orang. 완전 뒤집어지면서 통곡하면서 마음에 있는 그 분의 숲을 딱 뽑힌 거야. 아픔이. Roh Kudus ya berjalan dengan apinya kata orang itu sehingga dia terbakar terjatuh. 그래가지고 그분의 고백이야. 이제까지 인생을 살면서 흘린 눈물보다 그 내 주일의 시간이 흘린 눈물이 훨씬 더 많다고 고백합니다. Dia menangis luar biasa. Lalu setelah selesai acara dia mengatakan, waktu doa peletasan itu saat air mata yang keluar lebih banyak daripada seumur hidup air mata. 아멘? 하면 그렇게 하시거든요. Luar biasa terjadi. 그래가지고 이분이 마치고 돌아가서 아내 무릎을 꿇으면서 용서를 구했고 Ya, kemudian bapak ini pulang ke rumah berlutut di depan istrinya lalu minta maaf mengakui kesalahan.
딸이 하나 있는데 딸도 성격 많이 좋습니다. Anak perempuan dilukai hati juga. 딸에게도 용서를 빌고 Dia meminta maaf tentang anak perempuan juga. 그래서 건강한 부부관계고 변화되었고 또 딸도 그런 관계 변화되고 Akhirnya menjadi keluarga sehat, hubungan suami istri menjadi sehat, hubungan antara orang tua dan anak sehat juga. 바로 대리배우자 이 관계를 말하는 거죠. Itulah mulai. 자, 그 다음 그 설명은 자세한 설명은 꼭 읽어보세요. Ya bacalah sendiri kan. 제가 예를 들었으니까 이해가 잘 될 줄 압니다. Karena contoh saya bisa menerangkan isi penerangan. 67페이지 G 보세요. nomor orang tu jalan itu paling atas si pemberontak. 반항합니다. 적극적 반항하는 문제는 일으키죠. Anak secara aktif memberontak. 가출하고 폭주력 있고 폭행하고 절도로 막 저지르는 거죠. Yang menyebabkan masalah yaitu lari dari rumah, kemudian ikut geng motor, penyerangan, pencurian dan lain-lain. 또 어린 부모 역할은 아이가 있습니다. Kemudian si anak yang menjadi orang tua. 제일 큰 언니가 그 역할을 하죠. 큰 누나가. Biasa kakak perempuan melakukan demikian. 어린 아이가 부모 역할을 대신합니다. Dia yang menggantikan orang tua. 또 어린 왕자와 공격하는 사람도 있습니다. Di bagian ini si pangeran dan putri kecil. 여기는 가정에서는 부끄러우니까 정말 내세워질 만한 그 내세워지죠. 그래서 그런 어린 왕자와 공격하는 그런 아이가 있다. Anak ini seperti sebuah piara penghargaan atau trofi yang bisa dipertontonkan kapan sedang untuk dibanggakan bahwa ada hal besar yang dapat dihasilkan dari keluarga yang disfungsi. 여러분들은 가정이 기능된 가정이라면 여러분에게 이런 역할 개발의 모습이 있을 겁니다. 그걸 꼭 체크해 보세요. Coba cek keluarga saudara ada semacam ini atau enggak gitu ya. 자, 64페이지로 들어옵니다. Balik lagi ke halaman 64 5번입니다. nomor 5. 역경 가정 아이들의 성장 발달표가 적절한 양육을 제공하지 못하는 겁니다. Keluarga disfungsi gagal menyediakan pengasuhan yang sesuai bagi perkembangan anak-anak. 가정 아이들이 정서적으로 보살핌을 받고 사랑을 느끼고 기움을 받고 신뢰하는 배우는 따뜻한 환경을 제공해야 하죠. Keluarga seharusnya menyediakan lingkungan yang hangat di mana anak-anak menerima perawatan emosional, merasakan cinta, dibesarkan hatinya dan belajar mempercayai. 근데 역경 가정 그런 환경을 제공하지 못한다. Tapi keluarga disfungsi tidak bisa jalan. 오히려 너무 일을 하도록 강요가 당합니다. Hanya dipaksa bekerja terlalu dini. 근데 그들이 해야 할 역할이 뭔가 하면 그게 할 수 없는 역할이에요. Sebenarnya peran mereka tidak bisa melakukannya. 역기능 가정의 부모는 승인 아이다. Keluarga yang disfungsi adalah orang tuanya, orang tua anak. 승인 아이는 dewasa. 겉모습은 승인이지만 속은 아이. Anak dewasa berarti bentuknya dewasa tapi perilakunya anak. 부모가 자라면서 상처 많이 받아 자랐기 때문에 역기능적인 가족들이 자랐기 때문에 승인 아이가 되는 겁니다. Ya, mereka bertumbuh dalam keluarga disfungsi, akhirnya bertindak seperti anak dewasa. 그 승인 아이 부모를 도와야 돼. Ya, mereka harus menolong. 아버지가 술 잡수서 돌아서 부모를 파괴한다. 그 아버지를 도와야 돼. Ya, orang tuanya mabuk, berarti anaknya menolong orang tua mabuk. 얼마나 힘들겠습니까? Ya, begitu sulit mengatasinya. 그래서 아이는 자신의 필요를 주는 것보다 부모의 필요를 초점 맞춰야 하고 부모의 필요에 따라 행동합니다. Anak-anak ini harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan orang tua daripada memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan harus berlaku sesuai dengan kebutuhan orang tua mereka. 65페이지 6번 역기능 가정은 외부 세계가 단절되어 있기 때문에 다른 사람들은 이 가정을 알 수가 없습니다. Keluarga disfungsi terputus dari dunia luar sehingga tidak ada seorang lain pun yang dapat mengetahui tentang keluarga ini. 역기능 가정에 종종 비밀이 있습니다. Mereka akan rahasia ya. 예를 들어 아버지가 술 잡수서 들어오는 엄마를 부탁한다. 물론 때려붙는다. 그 비밀 지켜줘야 되는 Orang
tua ayah bapaknya pulang mabuk, memukul ibu, berarti itu harus dijaga mulut malu rahasiakan. 그래서 아이들은 정서적으로 결핍된 가족을 보호하는 배우죠. Anak-anak belajar cara melindungi anggota keluarga mereka yang kurang secara emosional. 그 비밀을 감춰주는 겁니다. Ya itulah mereka menjaga rahasianya. 그럼 어떤 문제가 발생합니까? Apa yang terjadi? 현실 그게 아닌데 비밀 감춰주니까 현실 부인하게 되고 또 자신들의 감정도 부인하는 걸 배우잖아요. 화난다고 마음대로 하낼 수 있잖아요. Untuk melakukan hal ini ujung-ujungnya anak-anak belajar menyangkali keadaan yang sebenarnya dan menyangkali perasaannya. 이렇게 현실을 계속 부인하고 감정을 계속 부인하다 보면 무엇이 실제인가 판단은 현실 감각이 떨어집니다. 판단력이 떨어집니다. Dengan terus menolak keadaan dengan emosi emosinya, akhirnya anak-anak mengalami kesulitan untuk menilai apa yang nyata dan kesulitan menyadari apa yang mereka rasakan. 현실 감각이 떨어지고 판단력이 떨어지니까 성인이 되어서 남의 비전을 보여줄 수 있습니다. 앞으로. Dengan demikian mereka akan menjadi orang dewasa yang kurang bisa melihat fakta dan kurang mampu menilai. 다른 사람들 볼 때는 저 사업 투자가 망하는데 망하지 않는다 수고한다고 무모하게 투자합니다. Mereka akan menjadi penjamin bagi orang lain. Terutama dalam investasi usaha. 현실 감각이 떨어지고 판단력이 저하되기 때문에 Mengapa? Karena mereka kurang memiliki kemampuan mengenali perasaannya sendiri sehingga menderita dalam hidupnya. 면역력이 가득 자라면서 계속 현실을 부인하고 자랐기 때문에 Mereka dalam pertumbuhan menyangkal keadaan mereka. 그리고 또 자신의 감정을 계속 부인하다 보니까 내가 지금 내 감정이 뭔가 그걸 인식하는 걸 올려줍니다. Mereka menyangkal perasaan mereka sehingga sekarang apa yang rasakan mereka tidak mengetahui apa itu benar enggak. 그 얼마나 심각합니까? 자기 감정이 뭔지를 몰라지. 내가 화가 나는지 기쁜지 이거 모르는. Saya sedang marah atau tidak dia sendiri nggak tahu. 제가 어제 그랬죠. 이거 30분까지 한다고 한 10분까지. Pak Boris, beliau bilang sesi ini sampai setengah jam lagi. Jangan terus. 자, 그런 문제가 생깁니다. Semangat sekali Pak Boris, suruh cepat selesai. 여러분이 자라는 가정이 어떤 가정이 가면 이런 문제가 있다. Ya, kalau keluarga yang disfungsi ada tanda-tanda semacam ini. 자, 67페이지 7번 보세요. Halaman 67, 67페이지 7번. nomor 7. 육편가정은 가족끼리 서로의 경계를 무시하고 함부로 침범합니다. Keluarga disfungsi mengabaikan dan saling melanggar batasan. 육편가정이 자라는 자녀는 늘 부모 통제를 받고 살아가지고 Anak-anak yang dibesarkan di dalam keadaan keluarga disfungsi selalu hidup di bawah pengawasan orang tua. 그 성인이 되어서 스스로 책임을 지고 독립할 수 없습니다. Bahkan orang tua menjadi membiarkan anaknya yang sedang bertumbuh itu bisa mandiri. 또 부모도 성장한 자녀를 독립시킬 수 없습니다. Ada permasalahan yang terjadi. 그래서 2번이 중요한데 자 7번 2번 한번 같이 읽어주세요. Nomor 2 kita baca bersama ya. 1, 3. Para anggota dalam keluarga disfungsi ini melepaskan batas-batas pribadi mereka untuk mempertahankan sistem keluarga mereka. Namun hal itu tentu membuat dampak serius dan negatif karena sama saja dengan melepaskan identitas diri sendiri. 아무리 가까운 부부관계나 부모 자식 관계라는 사람 경계가 있어야 합니다. 바운드겠어요. Walaupun suami istri yang Arab tapi tetap ada masalah terjadi. 근데 육인 가정에서는 부모와 자식들 간에 그리고 자녀들 상호 간에 이 자아 경계가 없어요. Keluarga yang disfungsi ini mereka melepaskan batas-batas pribadi mereka. 그러니까 독립된 자아로서 행동하지 못합니다. Dan mereka tidak memiliki kemandirian. 그러니까 독립된 자아로서 스스로 행동하지 못하니까 자아 정체감이 없는 거죠. 그럼 얼마나 심각한 결혼을 갖고 옵니까? 결혼해도 부모랑 함께 같이 결혼하고 취직해도 함께 취직하고
Mudah tinggal bagian. Kehilangan ekor kemandirian itu membuat hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua kita normal terjadi. 우리가 이렇게 가진 자란 생각이기 때문에 우리 배워보죠. 이런 문제가 정말 심각하고 많은 겁니다. Karena masalah-masalah muncul ketika keluarga disfungsi. 자, 68페이지 보세요. Halaman 68. 3번. 육기능 가지고 있습니다. 사람들이 나타나는 반응과 행동 양식입니다. Ya, reaksi dan pola perilaku orang-orang yang tumbuh dalam keluarga disfungsi. 우리 이미 살펴보죠. 육기능 가지고 있습니다 하면 마음 안에 분노가 자리하게 됩니다. Yang pertama muncul kemarahan. 그럼 이 아이가 자라면 어떻게 됩니까? 범죄만이 되는 Kemarahan berasal dari sikap yang keliru. 분노를 속으로 억누르면 신경성질병, 불면증 이런 여러 가지 부정적인 정서를 하려면 자기를 죽이게 되죠. Ya, kalau menahan kemarahan ini justru timbul bermacam-macam penyakit. 바깥으로 표출하면 때려 부수고 폭행하고 살인을 하게 되죠. Jadi ini ada dua tindakan yang menyembunyikan berarti timbul sakit, tapi ekspresi keluar berarti merusak yang lain. 여러분 우리 사회에 분노를 말미암아 범죄하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? Ya, banyak kejahatan terjadi oleh karena kemarahan. 그들의 가정 추적해 보면 다 육기를 가져가는 Orang-orang yang jahat ketika kami membongkarkan latar belakang mereka diketahui bahwa dibesarkan dari keluarga disfungsi. 두 번째 반응 행동 양식은 부정 및 공상에 빠지고 크면 성적인 장애를 갖게 됩니다. Lanjut yang ekspresi yang reaksi yang kedua adalah penyandaran dan layanan. Nomor halaman 69. 사랑받지 못하고 그들 당하면 상처받고 불안한 마음 견딜 수 없잖아요. 그래서 현실을 부인하고 환상에 빠집니다. Ketika mereka tidak dikasih dalam ditolak, berarti mereka ekspresi mereka hanya penuh dengan imajinasi. 이렇게 해서 현실을 부인하고 환상에 빠지면 성격의 장애를 갖고 오는 거죠. Ya, menyangkali kenyataan yang malang dan menyakitinya. 이건 무체적인 장애도 심각하지만 성격의 장애가 오게 되면 훨씬 더 심각합니다. Ada mereka pertumbuhannya masalah, tapi karakter mereka juga bermasalah. 자, 60페이지 3번. Nomor 3, 외로움과 불안한 마음이 있습니다. kesepian dan kecemasan. 왜요? 여기는 사랑받지 못하니까 외로움이 있고 늘 불안한 환경이니까 불안한 마음이 있죠. 그래서 그러면 소유욕이 강합니다. 내가 소유해야 안전하니까. Ya, kesepian dan kecemasan itu mengekspresi dengan posesif, ingin memiliki sebanyak-banyaknya. 자기가 제가 자세히 생각하지 않아서 이미 앞서 말씀드렸기 때문입니다. 읽어보시면 됩니다. Tadi kita menjelaskan sedetail-detail karena bapak-bapak ibu baca요. 저 여러분이 해당되는 거 체크를 하세요. 네, 나오니까. Hanya mengecek apakah ada di pada keluarga saya, diri saya atau enggak. 자, 70페이지 보면 Nomor 70, 여기저기 가지는 아이들은 잘못된 죄책감이 있다고 그랬죠. nomor 4, rasa bersalah yang tidak tepat. 속으로 사귀는 우울증에 빠지고 겉으로 표현하는 범죄를 저지르게 됩니다. Depresi ketika disimpan di dalam, kejahatan ketika dinyatakan keluar. 70페이지 보면 5번 마음 안에 깊은 두려움이 있습니다. Dan nomor 5, halaman 71, ketakutan. 성장하면 심정적 노이로제에 빠지게 살아잡히게 되죠. Ketakutannya terus-menerus mendatangkan gangguan syaraf. 76페이지 6번 충동적 변화를 나타내고 이게 정신신체 장애가 됩니다. Nomor 6, perubahan impulsif, lalu gangguan apa ini? Psikosomatis. 우리가 계속 스트레스를 받습니다. 계속 스트레스를 받아요. Menerima stres terus-menerus. 근데 그게 해결되어야 되는데 그게 대한 계속 스트레스 받으면 그게 속으로 내재됩니다. Kalau kita menyelesaikan stres itu bisa di dalam itu nanti makin lama makin bermasalah. 그 체내에 부정적인 변화를 일으키죠. Dalam tubuhnya ada bermasalah. 그 의사는 그렇게 이야기하잖아요. 오늘 현대인의 병의 80% 이상
semua mengatakan masa modern ini semua hampir banyak orang punya stres, kurang lebih 80% stres. 그런 충동적 변화가 거식증, 폭식증, 야뇨증 같은 증상이 나타나고 심하면 도착증에 빠집니다. Ya ini reaksi penyimpangan mental, gangguan kejiwaan. 그러니까 이 정신적인 문제가 신체 영향을 미쳐서 정신 신체 장애를 갖고 오는 거죠. Itu masalahnya bukan hanya fisik, tapi masalah jiwa. 자, 그 다음 73페이지 7번 태행입니다. Nomor 7, halaman 73. 거절당한 상태에서 무심한 나머지 삶의 주요 활동이 먹는 것, 노는 것, 사귀는 것, 일하는 것 등을 회피하는 것. Ketika orang sering menolakkan, itu dapat menyebabkan mereka bukannya turut di dalam kegiatan-kegiatan utama kehidupan, seperti makan, bermain, bersosialisasi, bekerja, namun harus menghindarinya. 마음의 깊은 두려움과 불안한 마음이기 때문에 밖으로 나가지 못합니다. 집안에 꼭 박혀가지고 집안에서 먹고 자고 그렇게 합니다. Rasa takut dan tidak aman yang mendalam mendorong mereka menyepi dan hidup dalam dunia kecilnya sendiri. 정신이상이 빠지는 거죠. Itu ini inti mendasari dari 이게 fenomena 정말 보통 심각한 게 아니죠. ketakutan dan 자. kecemasan yang mendalam. 그 다음 73페이지 8번 Nomor 8. 이상에서 볼 수 있는 것처럼 여기까지 자란 아이들의 어릴 때 반응이 성인이 되어 결과가 나타나는 경우가 많습니다. Seperti dapat dinilai di atas, respon anak-anak yang bertumbuh di keluarga disfungsi di masa kanak-kanaknya sering tepat muncul sebagai konsekuensi ketika mereka sudah 성인아이가 되는 거죠. menjadi anak dewasa. 성인아이가 뭡니까? Apakah anak dewasa? 겉모습 육체는 성인인데 Tubuhnya dewasa, 마음은 정신은 아이. pikiran tindakannya anak. 그 성인아이가 결혼하면 심각합니다. Ya itu menjadi masalah di dalam masyarakat dan keluarga. 남편도 성인아이고 아내도 성인아이고 Ya ada satu keluarga suaminya anak dewasa, istri juga anak dewasa. 그 관계가 좋을 때는 성인과 성인끼리 관계를 맺습니다. Ketika hubungannya baik, itu diantara mereka dewasa. 그런데 갈등이 생기거나 문제가 생기면 성인은 쑥 들어가고 아이가 들어나옵니다. Ya, ketika ada permasalahan terjadi antara mereka, di situ dewasa, sifat dewasanya hilang, munculnya anak-anak. 그럼 성인이 싸우다고 화가 난다고 막 때리면서 막 폭행합니까? Ya, orang dewasa ketika bercekcok, apakah sering pukul, boleh berusak? 그 Itu. 아이가 하는 짓입니다. Tapi yang berusak, marah-marah itu adalah sifat anak-anak. 그러니까 이 성인아이들은 두 사람이 같이 사는 게 아니라 네 사람이 함께 삽니다. Ini 2 orang, tapi sebenarnya tinggal 4 orang. 남편도 성인의 면이 있고 아이의 면이 있고 Suaminya ada 2 karakter, dewasa dan anak. 아내도 성인의 게 있고 아이의 면이 Istri 있고 juga ada 2 sifat ya, dewasa dan anak. 성인 두 사람이 살아도 쉽지 않은데 이 성인 아이를 설정하기가 얼마나 힘들겠어요. Ya, hidup bersama dengan dewasa sulit, tapi tinggal bersama dengan dewasa anak lebih sulit. 그래서 여기저기 가게다는 그 남편과 아내가 둘 다 성인아이면 그 이혼하거나 이혼하지 않고 그냥 형식으로 사는 그런 직업을 하게 돼요. Kalau keluarga disfungsi melahirkan anak dewasa dan dua-duanya anak dewasa, biasanya dalam pernikahan mereka tidak tahan kalau akhirnya cerai atau tidak cerai tapi tinggal diam terus. 우리가 결혼하고 난 후에는 아무리 배우자가 약점 있고 부족한 점이 있어도 자꾸 인연을 같이 살아야 되잖아요. Walaupun kita masing-masing ada kelemahan ya, sehingga memeluk kelemahan pasangannya. 그런데 결혼하기 전에는 할 수 있는 더 좋은 배우자를 선택해야 합니다. Tapi waktu menikah melihat ada tidak kebaikan, tapi tidak. 근데 여기까지 자라는 성인아이들은 배우자를 택할 때 자기 비슷한 여기까지 자라는 성인아이를 택하는 Biasanya kita memilih pasangannya dengan karakter baik, semua baik. Tapi Baik. keluarga yang
인도에서 그런 말 있습니까? Ketemu akan bapak ibu beli langsung cinta. 한눈에 반하는 이유가 Yaitu dengan satu mata melihat cinta. 왜냐면 Terpesona. 선물려서 그렇게 되는 거예요. Mengapa terpesona? Karena diri sama dia. 승인아이는 뒷거리는 Ya, orang anak dewasa tertarik pada anak dewasa. 남편이나 아이가 한 사람은 승인아이인데 한 사람 좋은 가정 속에서 승인을 잡았습니다. 그러면 이렇게 이혼하지 않지만 둘 다 승인아이는 이혼하거나 그냥 죽지 못하니까 한 집은 두 부부로 살아가니 Ya, ada satu pasangannya anak dewasa. Satu pasangan ini dewasa. Berarti mereka tidak cerai. Tapi dua-duanya anak dewasa gampang cerai. 자, 조금만 더 할게요. 74페이지 74 halaman. 동그라미 잡을 보세요. Nomor 3 lingkaran. 우리나라에 잠재되어 있는 어린아이 같은 소설 어떻게 해서든 넣어놓고 나타나지 못하라고 하는데 나타난 저성들이 뭡니까? 이미 살펴봤던 범죄, 성격장애, 소유욕, 우울증과 범죄, 신경증 노이로제, 정신재장애, 정신이상 같은 사적 증상들입니다. Ketiga, sifat anak-anak yang menetap dalam diri orang dewasa, orang dewasa berusaha untuk ditekan agar tidak terlihat. Gejala sosial seperti kejahatan, penyimpangan kepribadian, posesif, depresi, gangguan syaraf, kemudian penyimpangan psikosomatis. 그런데 문제가 심각한 게 뭔가? 그 동그라미 4번입니다. 한번 같이 읽어주세요. Nomor 4 baca bersama. Gejala ini bisa ditemukan baik disadari atau tidak. Dengan kata lain, gejala-gejala ini adalah bagian dari proses multi generasi yang berlangsung sampai generasi mendatang. 이게 정말 심각한 문제. Itulah masalah serius ya. 역기능적인 가정에서 자란 성인아이들 결혼하면 그들이 한 가정이 어떤 가정이 됩니까? 부모와 똑같은 역기능 가정이 되고 부모와 똑같은 성인아이가 키우게 됩니다. Ya, gejala-gejala ini diteruskan dari keluarga yang tidak fungsi ya, disfungsi. Sehingga anak-anak juga ikut disfungsi juga. 그래서 내 정치가 중요한 겁니다. Oleh karena pentingnya kesembah bakti. Setuju? 자, 74페이지 이 플러스가 아니 텐텐시아가 나온 교수였던 자체에 대한 이야기 같이 읽어보세요. Baca bersama yang otak yang Charles Cell 1, 3. Keluarga yang sakit Tidak berbeda dengan orang yang penyakitnya. 악순환이 반복된다는 Ya, kesalahannya berturun-temurun. 우리가 치료하지 못하면 우리 자식들도 똑같이 상처받는 대로 악순환 가운데 살게 된다. Kalau diri saya tidak disembuhkan, berarti anak-anak saya sakit terus-menerus. 그러니까 내 정치가 얼마나 중요합니까? Begitu penting kesembah bakti. 75페이지 유명한 심리학자의 존 브레드 쇼 이야기 같이 읽어보죠. Halaman 75 baca otak ya, John tanda-tanda 1, 3. Jika individu yang difungsi menikah dengan individu yang disebutkannya yang berasal dari keluarga difungsi cenderung 굉장히
tidak mendapatkan kasih hangat dari ayahnya. 그 자녀들한테 가장 원하는 게 뭡니까? 따뜻한 관심이라는 거예요. Anak-anak membutuhkan kasih hangat dari ayah orang tua, 사랑은 따뜻한 관심입니다. yaitu perhatian hangat. 사랑이 받는 말은 미움이 아닙니다. Kasih, kata balik dari kasih adalah apa ya? 미워한다는 것은 아직도 관심이 있고 사랑한다는 말. Bukan kata lawan kata dengan kasih adalah benci, bukan. 사랑하다는 관심 혼자 없지. Kalau tidak kasih berarti tidak peduli sama sekali. Benci adalah salah satu bentuk kasih loh. 그 사랑의 반대말은 미움이 아니라 무관심. Lawan kata kasih adalah bukan benci tapi tidak peduli. 꼭 기억하세요. 사랑은 따뜻한 관심이다. Jadi kasih adalah perhatian. 여러분 돌아가셔서 여러분 배우자나 자녀들에게 따뜻한 관심으로 사랑을 표현하시기 바랍니다. Hari ini yang datang sendiri di sini, kalau nanti telepon pada istri atau suami, I love you. I love you. Katakan lo, I love you. you love me, ditanya lu. Tapi situ kata respon berarti bertobat lu. 성도들에게도 따뜻한 관심으로 사랑을 표현하시기 바랍니다. Yang kepada keluarga, bukan keluarga, kepada jemaat juga. Amin. Katakan, I love you. I love you. Aku mengasihi kamu. 자, 마지막으로 76페이지 대비해 보세요. Halaman 76, sudah capek yuk? Matanya panas. 영 보이스라는 청소를 위한 영 5단지와 오스트리아 가족교육 연구소가 함께 10대 소년 1,400명 대상으로 부에 대한 청소를 위한 조사 결과가 나옵니다. Di paling atas itu badan amal apa ini? Kata amal Inggris untuk kaum muda yang disebut Young Boys, suara kaum muda bersama lembaga penelitian pendidikan keluarga Universitas Oxford, di mana anak saya yang berada, membuat sebuah tulis untuk 1.400 remaja tentang kesadaran para pemuda terhadap orang tua mereka. 그러니까 아버지의 관심을 받고 자란 아들일수록 자신감이 있다. Kasih lihat, semakin banyak seorang anak laki-laki menerima perhatian dari ayah, 마약이나 따지지 않는다. semakin dia percaya diri dan cenderung tidak menggunakan, 우울감이나 소리가 불러지다. serta semakin sedikit dia merasakan depresi atau kekurangan. 그 자신감 너무 중요하다는 거 인생 Ya, 말이에요. kepercayaan itu penting sekali ya, percaya diri. 그래서 여러분 자녀들에게 따뜻한 관심으로 사랑해서 여러분 자녀가 자신감을 갖고 정말 그렇게 인생을 복되게 살아갈 수 있는 그런 애기를 주의로 만들어 축원합니다. Bapak Ibu di sini menghadap anak-anak Bapak harus katakan saya mengasihi kamu. 아멘. Buat saya kamu. Ya. Itu ya. 오늘 강의 여기까지 마치고 우리 하수대상 기도하고 강의 마치도록 하겠습니다. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan yang baik memimpin seminar ini dari pagi hari sampai malam hari ini. Tuhan memberkati pembicara pendeta Kim Yong Min sama staf para jemaat yang hadir di sini dan para hamba Tuhan yang ikut pelajaran ini biar makin